Wow, wih, banyak mainan nih teman-teman. Wih, guys, wih, yang di sana pada kotor semua tuh. Oh no! Teman-teman. Wih guys, wih, wow, sangat berlumpur nih teman-teman. Wih, gimana kalau kita bersihkan nih teman-teman? Wih, wow, wah, kotor sekali ya. Wah, wow, besar sekali nih teman-teman. Kalian jangan diam aja nih, bantuin kakak ya teman-teman. Wow, besar sekali nih teman-teman. Wih, wow, kita cari air ya teman-teman. Wih. Wow, sangat berlumpur nih teman-teman. Kita mau cari air nih teman-teman. Ini air bersih ya teman-teman. Wow, sangat bersih. Kita bersihkan ya teman-teman. Wah, wih, wah, ini excavator ya teman-teman. Mantap sekali. Wow, mantap ya teman-teman. Wah, ini excavator lagi. Wow, ini yang besar sekali nih teman-teman. Kira-kira ini mobil apa ya teman-teman? Mantap, warnanya merah ya teman-teman. Ini truk tangki nih teman-teman. Guys, mantap ya. Wow, ini mobil pemadam ya. Wow, mobil derek. Mobil Tronton. Mainannya sudah bersih ya teman-teman. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.